जय जय जगन्नाथ आपण देखुं नीलाद्री यूट्यूब चैनल मु जानकी नंदन आपण को अनेक अनेक अभिनंदन जनाऊँ आम आलोचना करुचे मार्च 2024 मंथली राशिफल बा मासिक राशिफल। तो वर्तमान आम ए भिडियोटी आलोचना करबा वृष राशि जातक जातिका मानकर केमिति रहिबो मार्च रो स्थिति। आर्थिक क्षेत्र कहतु, पारिवारिक क्षेत्र कहतु, स्वास्थ्यगत कहतु, दाम्पत्य जीवन कहतु, रोजगार क्षेत्र मध्य कहतु, वाणिज्य क्षेत्र कहतु, केमिति रहिबो सबकिछि संपूर्ण 1 रु 31 मार्च केमिति रहिबो विस्तृत भावे ए भिडियोटी आम आलोचना करबा। देखंतु जदि स्वास्थ्यगत कथा आम देखिबा आपणकर 1 मार्च रु 14 मार्च पर्यंत दुई भाग विभक्त जदि आम करिया मासकू, कारण 1 रु 14 पर्यंत आपणकर रवि बुध शनि एकाठी रहउचंती। तेणु फल एटा गोटे भल संकेत नुहे। फलस्वरूप कौन हम ना आपणकर परिवार स्वास्थ्यगत अवस्था भल रहिबा नाही। आपणकर स्वास्थ्यगत जहाँ आगुरी जमती फिट एंड फाइन थिले ए मासरे टिके निजको अनुभव करिवे, दुर्बल अनुभव करिवे। स्वास्थ्यगत समस्या किछि आपनको देखा देबो। निज लोकंक ठारू आपण स्वास्थ्यगत समस्या बाबद रे जदि अधिका किछि हुए आर्थिक सहयोग मध्य आशा करि पारंती। आखि मुंड ए सब जिनिस पई आपणकर कौन हबो ना समस्या सृष्टि हेबो। तो आउ गोटे कौन हबो ना आपण मेडिकल हो, डॉक्टर हो बा कोनोसी कंसल्टेंट सहित बारंबार जिबा पड़िबो, बारंबार मेडिकल चक्कर काटिया पई पड़िबो, बारंबार डॉक्टर सहित कंसल्ट करिया पई पड़िबो। ए सब जिनिस स्थिति बजाई रहिबो मार्च 1 रु 14 पर्यंत। किंतु 15 रु रवि जेतबळे मीन राशि को गोचर करिवे, फल रे धीरे धीरे ग्रेजुअली आपणकर स्थिति नॉर्मल हेबो एवं पुणी पूर्व अवस्था को आपण फेरी आसीबे। तो अधा मास भल जाउ नाही, आउ अधा मास संपूर्ण स्वास्थ्य पई भल रहउची। परवर्ती क्षेत्र जदि आमे देखिबा वृष राशि रो आर्थिक क्षेत्र केमिति रहिबो मार्च रे, सेही अवस्था रवि बुध शनिकर आपणकर दशम घरे अछंती। तेणु यार प्रभाव भल मिलिबो, खराब मध्य आपनको मिलिबो। किछि भल हेबो, किछि खराब हेबो। भल कोन मिलिबो ना आपनको अचानक किछि बड़ अर्थ प्राप्ति हेबो। अचानक आपनको किछि बड़ प्रोजेक्ट गोटे मिलिबो। अचानक आपनको किछि बड़ काम मिलिबो जहा द्वारा आपण लाभवान हेबे। एवं भल भाबे जदि आपण देखिबे इन्वेस्टमेंट करिया पे आपण किछि गोटे प्लेटफॉर्म मिलिबो, आपण से जगह रे इन्वेस्टमेंट कले मध्य शुभ फल प्राप्ति हेबे। ताले हमें देखिबा खराब कोन हबो ना खराब ए हबो जदि आपण लोन करिछनी बैंक रु बा कोठी आपण मार्च मास रे बा कोनोसी इंश्योरेंस सेक्टर रे पैसा दबार अछि, आपण पॉलिसी करिछंती मार्च रे आपण ईएमआई देई परिबे नै, चेक बाउंस हबो, पछरे भरण करिवे किंतु इन टाइम आपण पैसा पेमेंट करि परिबे नाही। तो ए सब क्षेत्र आपण पई देखा देबो। तेणु आर्थिक स्थिति जदि देखिबा सेते वृष राशि रो मार्च मास भल जाउ नाही, आपण जगी रखी चलिबे। परवर्ती क्षेत्र जदि हम देखिबा पारिवारिक क्षेत्र केमिति रहिबो ना रवि शनि बुधंकर प्रभाव रु 1 रु 14 मार्च पर्यंत माता पिता सहित वाद विवाद हो पारे, माता पिता सहित जुक्ति तर्क हो पारे, नहेले माता पिता स्वास्थ्यगत समस्या देखा दे पारे। ए सब जिनिस आपण को लागी रहिबो। किंतु 15 रु 31 पर्यंत जेतबळे गोचर हो जाउछंती सूर्य नारायण, तापरे आपणकर 15 रु 31 पर्यंत स्थिति आज यूजुअल धीरे धीरे पुनी नॉर्मल हेबो। जदि संतान क्षेत्र में देखिबा वृष राशि रो संतान मानकर केमिति रहिबो। प्रथमे जदि आमे छोट संतान कथा देखिबा 1 रु 7 मार्च पर्यंत छोट संतान थिले आपण स्वास्थ्यगत समस्या रे लागी रहिबो आपणकर पिलार।
ଏବଂ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ ଟପିଲା ପରେ 8 ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ମାଲ ରହିବ। ଯଦି ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାନବାହନରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବେ, ଶରୀର ପାଇଁ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର, ବିଦ୍ୟାರ್ಥୀ ମାନଙ୍କର କେମିତି ରହିବ, 1 ରୁ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟଡିରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ପୁରା ପ୍ରପର ୱେରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ନିଜ ଷ୍ଟଡି, ନିଜ କର୍ମ, ନିଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ନିଜ ୱାର୍କ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ମନ କେବଳ ମାତ୍ର କେବଳ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 16 ତାରିଖରୁ କ'ଣ ହବ ନା, 16 ତାରିଖରୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକା ମାନେ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କେୟାରଫୁଲ କରାଇବେ। କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ 16 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଯାନବାହନ ଜନିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବାରମ୍ବାର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଳାଇବେ, ରୁଲ ରେଗୁଲେସନରେ ଚଳାଇବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ ଗାଡ଼ି। କାରଣ 16 ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନବାହନ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ଯାନବାହନ ଫଳରେ କ'ଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାନବାହନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ନାଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟରାମ ଜୟ ଜୟରାମ କହି ଆପଣ ଯାନବାହନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଅଘଟଣ ଥିବ, ଯାହା ହବାର ଥିବ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଶମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯେ ସର୍ଭିସ କ୍ଷେତ୍ର, ସର୍ଭିସ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ଭିସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହବ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆପଣ ସବୁ ଶାରୀରିକ ଆର୍ଥିକ ଯାହା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଭଲ ରହୁଛି। କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ଘରେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହଟିଯିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଟାର୍ଗେଟ ଠାରୁ ଅଧିକା କାମ କରିବେ। ଫୁଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିବ ଫୋକସ, ଫୁଲ କନଫିଡେନ୍ସରେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସର୍ଭିସ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ, ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକା ମାନଙ୍କର 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଲଭ୍ କପଲଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। କେମିତି ରହିବ ନା, ନିଜ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାବଣା, ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ, ଉତ୍ତମ ମନ ଏକ ଆତ୍ମା ହେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଡେଭଲପ ହେବ, ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଲଭ୍ କପଲଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯାଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ। ଯଦି ଆମେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଯୋଗ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାବଣା ରହିବ, ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ, କୋଉଠି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଏସବୁକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ଯିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ତ ବିଜନେସମ୍ୟାନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ର ବୃଷ ରାଶିର ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଯିଏ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବା ନିଜେ ନିଜର ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ। ରବି ବୁଧ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗ କର୍ମର ଭାଗ।
तेणु 1 रु 14 मार्च पर्यंत आपण सब वाणिज्य क्षेत्र में बिजनेस क्षेत्र में केयरफुल रहतु। आपण को ऊपर गवर्नमेंट रो चढ़ऊ ही पारे जदि किछि फांकु थिबे जदि किछि इलीगल कर्म करिथिबे 1 रु 14 मार्च पर्यंत सजाग ही रहिबे। अचानक आपण को ऊपर गवर्नमेंट चढ़ऊ हबो कौन सी टैक्स को नहीं कौन सी जदि प्रोडक्ट को भूल भाल जिनस करुथिबे 1 रु 14 मार्च पर्यंत आपण को पिला माने मध्य आपणकर स्टाफ आपन को सपोर्ट करिवे नहीं आपणकर आर्थिक लाभ हबो नहीं आपणकर जिनस सेल हेबो नहीं आपणकर एमिति कि आपणकर कस्टमर को सहित जुक्ति तर्क मतांतर वाद विवाद मध्य देखा देई पारे। किंतु 15 रु 31 पर्यंत 15 तारिख रु मार्च 31 तारिख पर्यंत सबु समस्या रु जहाँ भी समस्या आपणकर 1 रु 14 भितर थिबो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपण बाहरी आसीबे एवं स्थिति धीरे धीरे आज यूजुअल नॉर्मल हेबो। तो ए थिला वृष राशि रो जातक जातिका मानकर केमिति रहिबो मार्च 2024। प्रभु जगन्नाथ आपणकर मार्च को शुभ मंगल करंतु। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।